Sa tika ni May. Kaya 500 panudan. Paldo. Talaga. Kaya punta ni mong dagat, ko na kay singot pa. Katulog ka. At least na sakit at tulog yun. Salamat, Peter. Ikaw mo yung pinakalas. May nag-abot ka. Lugar. Lagi tayo palugar ko. Nakapalo ka? Nakapalo ba? Nakashare? Screenshot lang eh. Wala pa akong, wala pa yung load. Tapos nakashare po. Nakashare na ka? Opo. Tapos na po. Asa gikan? Maklala na po dyan sa may poblasyon. Poblasyon? First time? First time ah. May kayo nakapalo na rin, may follower na rin. Pero, Pangalan mo? Christian dyan, Pamugas po. Ako lang yung na-screenshot Christian. ng following ko. Pamugas. Pamugas? Opo. Pamugas gini. Dirapit ka rin. 5 kilos rice. Sa tika ni May. Layo-layo, magiging wala, mga 10 minutes. Nagpapusa mga ka ba? dyan. Oh. Kaya 500 panudan. Paldo. Ayos. Paldo. Salamat. Sige, apeng sticker. Sige, thank you, Chris, thank you. Hello, ma'am. Kapalo ka? Ata berihan. Nakay bring me, dali. Ano wala ko bring me, dagat ako. Nagtrabaho ako. Asa ka nagtrabaho? Sa karinderya po. Na may bring me. Ano bring me? Yung say bring any. Okay nawa. Dili na ka. Yes po, makilala area po. Rilo, wala. Kaya po, Rilo. Sige lang. Diba talaga? Kaya punta ni mong dagat, ko na kay singot pa. Sige lang kay at least na kayo nakapalo. Ay, mag-ano po Rilo? Sige lang, okay na. Sticker lang. Ay, Ikaduha ka. Nanay nakakuha sa 500 o 5 kilong bugas. ay. O, ikaduha ka. Thank you. Pangalan ni ma'am? Evelyn po. Evelyn, Pasinte? Fernandez po. Fernandez. Sige. Thank you, Amping. Sige. Thank you, Hoy, morning. Meg. Nakapalo ka? Oh, sir. Nakashare ka, mabilansa na to. Sir. Ha? Sir. Sir. Nakashare na ka. Pangalan to, Brad? Arvin, sir. Arvin. Arvin Juan? Villaplor. Almonia? Villaplor. Villaplor, Abilog Almonia. Kaya ka na sir ng Maligyan Mangga. Namali kag manda? Oh, that's Petron. Ikatulo ka. At least na sakit at tulog yun. Salamat, Peter. Ayos. Sticker. Sir, kaya ko, sir. Ayos. Salamat, sir. Salamat. Sige, thank you. Abin Thank you, ako, sir. put follower na rin. Salamat, Sige. Salamat, sir. Sige. Follower na ba? Follower lagi ni. Sus may bawaan mo reaksyon. Ano bonito. Nakapalo ka? Be, to. Kapit pagin mo na tumba. Ha? Ang bring me ni mo. Ay, wala. Bring me dala, sir. Wakay way rilo. Ano ba bring me rilo? Wala, inay-rilo. Ha? Sige na lang. Nag-ispila na siya? Sir, biskwila pa, sir. Ayos. Pangalan mo? Jan Dave. Ha? Jan Dave. Jendrik? Taga-diri ka, makilala? Opo, sir. Ikaw mo yung pinakalas. May nag-abot ka. Ayos. Sige, sir. Thank you, sir. Sticker. Salamat. Thank you. Amping ha. Salamat. Oh, thank you. Thank you, taga Makilala, North Cotabato. Thank you kay sa inyong pagsuporta. Amping mo perme. Pinumdumilan nyo perme. I love you all. Bye-bye.